Kung naa ka GCash, unya nahutdan ka og airtime load, walay problema. Ang GCash mahimo usab nga gamiton nga airtime load. Paspas og sayon kining buhaton. Ingon niini ang atong buhaton. Adto lang sa GCash menu ug pilia ang others. Hulata lang samtang nagakonekta sa imong cellphone sa Globe system. Sa mugawas nga menu, pilia ang GCash load. Kung gusto nimo nga gamiton ang GCash aron i-load sa imong kaugalingon, pilia lang ang self. Kung gusto nimo magpada og load sa laing cellphone, pilia lang ang others. I-enter ang imong 4-digit MPIN. Kung mugawas na ang mga kantidad nga imong pwedeng pilian, 25 o 25 pesos ang pinakagamay ug 5 kagatos o 500 pesos ang pinakadako. Pilia lang ang kantidad nga GCash nga buot nimong kambyuhan og load. Kung magpada og load sa lain, i-enter ang cellphone number sa imong padalhan og load. Ug ang load para sa kaugalingong cellphone, di na kinahanglan nga i-enter ang kaugalingon nga cellphone number. Aduna kay madawat nga text, nagpamatuod nga nakambyuhan na og load ang imong GCash. Kung ang load gipadala sa lain nga cellphone number, ikaw ug ang imong gipadalhan makadawat og confirmation text message. Aduna nay laing kahulugan karon ang SMS. Dili lang kini gitawag nga short messaging service, kung dili ang SMS karon pwede na usab tawagon nga send money, make money, and save money.